أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ambi ambade salame bela jelendo kramanto la kaufu ni salame aka fuli no assalamu alaikum wa rahmatullah. Aka kalandendo wana bolmake amrasi la français inshallah ka bebima samedi le 16 janvier 2021. Ambade amanga kisa kitabu nofetugula no ye hasibu karimu dinu kisa volume 18 a jofin temps ani shekina. Ambade sibri temene anyi kisa mbla yoromi amina tai anya fiye ngo Sheikh Nasri alemye Solomana ibn Dauda ka kalandinye ayaka pale kalfa kalandi mina pale min joleme kokojidala ni Solomana alayhi salam ibn Dauda abe tokota sengana fiye bo pale inkono ye o Sheikh Nasri aye kono kalfa o Sheikh Nasri na saelema kono bela jele minu ko ayre bake Sheikh Nasri fi sabu kono kan o be meni ginomi Solomana ya kalawla. Aywa masake mi dingen na masake yɛrɛ tunna ɲɔgɔnna fɛlɛ senfɛ n'o ye jahani ye ale tari yɛrɛ sɔrɔ o pala in kɔnɔ ye nka kana ɲina dɛ kisɛ in bɛɛ lajɛlen bɛ ka lakali saw ka masamuso de fɛ sa min farikolo ye sa farikolo ye sa jɛman don pasipasi nka a kunkolo Alahu Taala y'o dilan k'o kɛ adamaden kunkolo ye a bɛ kuma ni adamadennin dalanɛ ye wa kumakan in fasiyalen don o kɔrɔ ye a bɛ faamu n'a kumana i t'a ɲininka k'a b'a fɛ ka mun fɔ walima a ye mun fɔ i t'a ɲininka o la. Saw ka mansamusow de bɛ ka kisa in bɛɛ lajɛlen lakali hasibu karimu dinu ye min janfara a ka duguladenw fɛ di nɔfɛ a ka didiŋɛ yelen kɔni. Badenw masakɛ min bana masaya la kira Muhammad Mustafa Makiyu Madaniyu Gawsun Kiyasun Nabiyu Rahmati tɔgɔ sɛbɛnnen yelen gafew la ni kira kanu y'a kɔ a disi sɔgɔ a wulila ka samara do ko fɔ a ka taa kira ɲini sinɔ kanu in bɛna kɛ ale sata ye. O balukiya Alahu Taala bɛ ka kabako yira ale de la a ye kira kanu min kɛ o sababu la kisi nɛma b'a ma. O balukiya de kisa ninnu lakali saw ka masamuso y'a lakali hasibu karimu dinu ye. Hasibu karimu dinu bɔlen dingɛ kɔnɔ ale fana y'a fɔ sɛbɛnnikɛlaw ye sɛbɛnni kɛ fo k'a se anw ma anw ka kisa sɔrɔ o sababu ye Kayidorohi ye. Imamul Mutakina kɔni a Seydi Sherif Usman Madani Haidara. O la n badenw o balukiya in de nana se kamalinin dɔ ma a sigilen bɛ kaburu fila ni ɲɔgɔn cɛ. A mana kaburu ninnu lajɛ n'a yɛlɛla dɔɔni a bɛ kasi n'a yɛlɛla dɔɔni a bɛ kasi. O kamalen de bɛ ka ɲɛfɔli kɛ balukiya ye. O kamalen de ye n badenw jahani ye n'o ye masakɛ den ye. Ale de nana se palais ma n'a donna palais kɔnɔ sisan Sheikh Nasri ko a ma ko palais soden bɛɛ lajɛlen tile filɛ a bɛɛ dayɛlɛ ka don a bɛɛ kɔnɔ i k'i damu a bɛɛ kɔnɔ nka nin soden kelen min filɛ a tile filɛ nin Ala ka n'i ci k'ale dayɛlɛ sabu n'i y'a dayɛlɛ ka don a kɔnɔ fɛn n'i sɔrɔ i sigilen tɛ n'o ye tɔɔrɔ la a dayɛlɛli t'i ma hɛrɛ ye. An y'o f'i ye sibiri tɛmɛnen ko ɲɛ tɛnɛ ye kana yan fɛ lajɛ ye. Ni ko ɲɛ ma kana yan fɛ lajɛ fɔ a ka yen lajɛ sa min bɔ a lajɛlen kɔni kɔfɛ a t'o dɔn ka fɔ a k'a lajɛ. A ye Sheikh Nasri sɔsɔ a ye da in yɛlɛ a donna da in kɔnɔ ka taa sɔrɔ palais wɛrɛ fɛnɛ dilannen bɛ kɔgɔjida wɛrɛ la ye tuguni da in kɔnɔna la ye. Kalaka bɛ a y'i sigi o kan fo ka taa se a ye kɔnɔ jɛman saba bɔtɔ ye kabakolo la kana jigin kɔgɔjida la
k'u yɛlɛma k'o kɛ adamadenw ye ka kɔnɔ gulɔki bɔ u kan na k'u kɛ sunguru ɲuman ni saba ye ka don kɔgɔji la k'u ko ka kulon kosɛbɛ ka ɲɔgɔn ɲɛnajɛ ka bɔ kɔgɔji la ka na don jardin kɔnɔ min bɛ kɔgɔji da la u b'u k'u munumunu zalo ye u kanu y'ale kɔ a disi sɔgɔ ale nan'o yɔrɔ la a n'u kumana ayiwa kumaw nɔgɔyalen u y'u ka kɔnɔ gulɔkiw don tuguni k'u yɛlɛma k'u ka kɔnɔw ye ka pan ka taa Sheikh Nasiri seginnen ka na sisan a ye ɲɛfɔli kɛ Sheikh Nasiri ye k'ale y'a ɲini o fɛ ka to o palais in kɔnɔ ye fo bogotigini 3 in ka segin a k'u ye sabu u kanu min b'ale la dan t'o la o la cɛkɔrɔba in ye ladilikan d'a ma a ko a ma ko ne jɛnna n'a ye ka to yan fo san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don nka n bɛ ladilikan min d'i ma n'u nana bogotigini 3 in na i bɛ min yɛrɛ fɛ tigitigi coyi n'i b'a fɛ k'o furu k'o k'i muso ye n'o kanu y'i kɔ a disi sɔgɔ n'o kanu y'i hakili maw ni k'i kunkolo ɲami n'ale y'a ka kɔnɔ gulɔki bɔ dɔrɔn o b'a sɔrɔ i dogolen bɛ jardin kɔnɔ k'u jɔjɔlimajɔ i b'a janfa ni ka taa ka kɔnɔ gulɔki in ta kana sɔn ka kɔnɔ gulɔki in d'a ma dɛ n'a bɔra ji kɔnɔ ka na ni deli ni kumakan makamani bɛɛ lajɛlen kana sɔn fiyewu n'i ye kɔnɔ gulɔki in d'a ma n'a kɔnɔ gulɔki in don ka pan a kɔnɔlama e jɔlen ɲɛna wa fo lahara jɔ don sa i tɛna ye bilen jahan n'o ye masakɛ denkɛ ye a ko Sheikh Nasiri ma a ko n y'i ka ladilikan faamu n bɛna kɛ i y'a fɔ cogo min an ye kisa in jɔ ye sibiri tɛmɛnen ye n badenw an bɛna ta ye bi e kilo garisɛgɛ mana kɛ min ye i bɛ n'o mɛn nam mbadenw an bɛ tanga ɲini Alahu Taala fɛ ka bɔ Ibilisa layiru tɔɔrɔ ma a n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bismillahirrahmanirrahim o kɔfɛ an badenw an y'an sinsin ni Alahu Taala tɔgɔ barikama ye masa min ye diɲɛ nɛɛma lɔkɔlen tigi ye ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye sangaba 7 kurulen bɛ masakɛ min kinin tɛgɛ kɔnɔ nam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad o kɔfɛ an selila danfɛnw la sɔn kayirama kan danfɛn min ka bon ni danfɛn bɛɛ ye n'a ka di Ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan n'ale kun tɛ Ala kun tɛ foyi da n'o ye zamzamiyu makiyu madaniyu gawusun kiyasun urwatul wuska imamul mutakina seydil bashari seydil rusuli an selila n'a so dingɛ sanumanw kan badenw seli kɔfɛ makiyu madaniyu n'a somɔgɔw kan ko karamɔgɔ dɔ ko a selila a seydi Sherif Usman Madani Haidara kan hasidiya ye karamɔgɔ minnu f'i ye u wulila ka bila la ka kuma cɛjugu caman fɔ hali anw minnu ma kalan anw ye nin yɔrɔ ye a seydi Sherif Usman Madani Haidara a diyara i ye o i bɛ seli a kan a ma diya i ye o i bɛ seli a kan fo n'i m'a fɔ ko wa ala alihi ni ko Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin n badenw wa ala ali dɛ a seydi Sherif Usman Madani Haidara b'o kɔnɔ e m'o kɛ Ala de y'o kɛ hasidiya nafa foyi t'a la o to yen k'a fɔ i selila Haidara kan n'o kɛra haramu ye dalayiru kariyati a ye dalayiru kariyati dayɛlɛ a ka ntɛnɛn don salatu lajɛ ntɛnɛn salatu dalayiru kariyati tigi selila kira kan ka seli kira somɔgɔw kan ka seli kira ka sahabaw kan ka tila ka seli kira nɔfɛ tuguba ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka seli hali a yɛrɛ kan hali min bɛ dalayiru kariyati kalan sini n'i bɛ ntɛnɛn bonda salatu kalan i bɛ seli i yɛrɛ kan e wa kira somɔgɔw de n'o y'a seydi Sherif Usman Madani Haidara ye n badenw ni dɔnni dɔgɔyara masiba ni balawu don bilahi ni dɔnni dɔgɔyara masiba ni balawu don nka hali ni dɔnni yɛrɛ fana cayara n'i ye hasidara dɔrɔn dɔnni bɛ kɛ masiba ni balawu ye yan'a k'i nafa a
a b'i tɔɔrɔ de i b'i yɛrɛ fili ka tila ka maa wɛrɛw fili ala kana an kɛ hasidi ye an bɛ dugawu kɛ zamizami y'u makiyu madaniyu imamil mutakina mɔden ye n'o ye kayiduruhi ye amirul muminina n'o ye imam aliyu ye a mɔdencɛ a seydi sherifu sumani madani haidara cɛ min kɛra alahu taala ka mugujiza ye a yɛrɛ tilara ka mugujiza kɛ ale yɛrɛ tilara ka kabako kɛ ka ɲini alahu taala fɛ si kuntalajan ni kɛnɛ laban ɲuman ala k'o danna ma ala k'a mangɔrɔ ala ka mangɔrɔ n'ale balola dɔrɔn diinɛ bi jɔ bilahi jigi jumɛn bɛ silamɛya la bi dɛ haidara ni e tɛ joni ye silamɛya bɔ fasan kɔlɔn kɔnɔ bi haidara ne n'i ka kalandenw tɛ joni ye silamɛya jɔnjɔn kɔrɔta bi a seydi sherifu sumani madani haidara Ces paroles tranquillisent le prince qui passa donc dans le château une deuxième année. Ako kumana min ni Sheikh Nasri ye hakilisigi kuma ninnu fɔ masakɛ denkɛ ye ka janfa sira don a kɔrɔ n'o ye jinɛ bogotigini mana na san wɛrɛ n'a y'a ka kɔnɔguloki bɔ a k'i bɛlɛnbɛlɛn ka kɔnɔguloki in ta sabu ni kɔnɔguloki in ti don kɔgɔji kɔnɔ u b'o bɔ k'o bila kɔgɔjida la ka don k'u ko n'u y'u ko kɔgɔji la ɲina fɔ san wɛrɛ bi ɲɔgɔn don u tina tuguni o kuma ninnu mɛnni kɔfɛ jahan fɛ Sheikh Nasri ka kumakanw na olu bɛnn'a ma a décidera sisan ne bɛna mun ye a y'aw janto sabali la n badenw sabali hɛrɛ bɛɛ lajɛlen sobasima ye sabali de ye ni hadamaden sabali la i bɛ don duman caman ye bamanan ko nin ti kɛna nin ti fɔ ma ko ko duman caman bɛ f'i kɔ Lorsque ce temps fut écoulé et qu'il arriva la date du rendez-vous des oiseaux. Ako kumana min ni jahan tora ni lahalaya in na Sheikh Nasri kɛrɛfɛ ye palais kɔnɔ ye san tora tilew bi bɔ tilew bi bin siw bi ko duguw bi jɛ n badenw dɔnnikɛlaba dɔ ye sitigiba dɔ ɲininka an n'an ko sitigiba mɔgɔ min ye sijan balo kira ka sahaba dɔ bɛ ale ye sijan sɔrɔ kosɛbɛ kisi nɛma ba ma dɔnnikɛlaba dɔ y'a ɲininka a ko karisa e ye mun faamu diɲɛ la dɛ e ye diɲɛ ye cogo di sabu mɔgɔ min ye fɛn caman ye o bɛ se ka fɛn caman fɔ i n'a fɔ zikiri solo y'a fɔ cogo min kɔni zikirizalaw ka champion ko ten min ye fɛn caman ye o bɛ se ka fɛn caman fɔ madenw cɛkɔrɔba in y'i kanto dɔnnikɛlaba in ma ko ne ye diɲɛ ye cogo min a ko diɲɛ fini kirikisi i n'a fɔ sudi bɛ fin a ko ma wuli fiyewu fo n ye cɛw ye u bɛ musow furu ka denw bange ka sa k'u kɔ don den ninnu na k'u to musow bolo a ko su koli ni dugu jɛli a ti foyi to a cogo la ni ye tiɲɛ ye su koli ni dugu jɛli a ti foyi to a cogo la fo n'a kɛra ala ka masaya ye sabu a y'o sɔrɔ ye siw bi ko duguw bi jɛ san kelen nana kɛ a bɛ tɛmɛ dɔɔni dɔɔni tilew bi ban dɔgɔfurancɛw bi ban kalow bi sa kalow bi sa kalow bi sa fɔ don min na ni masakɛ denkɛ n'o ye jahani ye n'a bɛ k'o don makɔnɔ n'o ye jinɛ ninnu nali ye ka n'u ko kɔgɔji la madenw o don y'i terintoron ni k'i terintoron ka gɛrɛ fo don nana se Le vieillard rappela à Jahan les conseils qu'il lui avait donnés. O kɛlen kumana min Sheikh Nasri kɔnɔnajɛ in ale min bɛ kɔnɔw ka kan mɛn a y'i kanto masakɛ denkɛ ma a ko n den ye ladilikan minnu d'i ma na n k'i hakili jigin kana ɲin'u kɔ bogotigini saba in na i bɛ min fɛ n'a y'a ka kɔnɔguloki bɔ a yɛlɛmalen kɔfɛ ka bɔ kɔnɔya la ka kɛ adamaden ye n'a ye kɔnɔguloki bɔ brɛ i hakili to ale ta in na i ka taa ale ta in ta i k'i boli ka segin ka na jardin kɔnɔ Je me rends à l'assemblée des oiseaux, dit-il. A ko i kana siga fiyewu kɔnɔw fana san o san ni ne bɛ yɔrɔba min kɛ ne bɛ taa ye n'i ka koɲɛ kalifa i yɛrɛ la N'oublie surtout pas de bien garder le vêtement de la jeune fille que tu aimes bien. A ko i bɛ muso min fɛ n'i y'a ka kɔnɔguloki ta kɔnɔguloki in dogo
a sɛbɛkɔrɔ dogo kɛlɛ kana sɔrɔ a ka sɔrɔ la fiyewu a talen kɔfɛ kɔni nam Le Cheikh Nasr s'en alla. o kɛlen kumana min Cheikh Nasr y'i kɔ don jahanna ale taara palais filanan da la ani kɔnɔw bɛ ɲɔgɔn ye ba kɛ yɔrɔ min san o san a taara yen Le prince s'est rendu dans le jardin et se cacha sous les arbres de telle sorte que personne ne puisse le voir. Masakɛ denkɛ in ma wuli fiyewu fo a y'i kari ka don jardin kɔnɔ a bɛ yɔrɔw jɔjɔlimajɔ yɔrɔ min tu ka bon ni maa t'a ye k'a lasa yɔrɔ min a taara i dogo tuba dɔ kɔnɔ jardin kɔnɔ nka ale ɲɛ bɛ kɔgɔjida la fɛn minnu bɛ kɛ a b'o lasa nka maa t'i to kɔgɔjida la k'ale lasa Il attendit ainsi pendant 3 jours sans dormir que nulle créature n'apparaisse. Mbadenw a tora a sigilen b'o sigiyɔrɔ in na tu in kɔnɔ ye tile fɔlɔ ninnu mana tile filanan u mana tile saba nana tɛmɛ a ma su sunɔgɔ a ma tile sunɔgɔ sabu bamananko ma mago ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye Un grand inquiétude le saisit et son âme accablée lui fut versée des armes amères. A ma wuli fiyewu fo tile saba tɛmɛnen ninnu mana a ja tigɛra k'a hojunu k'a kɔ a disi koro a b'a yɛrɛ ɲininka ninnu mina na wa u tina na de ale bɛ ka sira lajɛ bamananko maa si sɛgɛnnen tɛ fo mɔgɔ min bɛ ka maa wɛrɛ makɔnɔ maa makɔnɔna i sɛgɛnnen don a tora a bɛ kasi a yɛrɛ kun kan a fɔ ne nin jinɛmuso in tɛna ɲɔgɔn ye bilen a fɔ ne tɛna nin jinɛmuso in sɔrɔ ka nin kɛ muso ye a bɛ kasi min gɛlɛyara Il pleura jusqu'à en perdre connaissance. A ma wuli fiyewu a tora o kasi la fo a kirina kasi gɛlɛya kojugu kɔni a kirina dewu Au bout d'un moment, il reprit ses esprits et se mit à regarder vers le ciel et par terre et vers le lac. A ma wuli fiyewu fo kirin y'a bila kuma min n'a ɲɛma tigɛra a tarabasɔra ka wuli ni k'a ɲɛ kala kabakolo la k'a lajɛ ni kɔnɔ jɛman saba b'a fɛ ka jigin n'a y'i ɲɛ bɔ kabakolo la a bɛ kɔgɔjida lajɛ n'a ye kɔgɔjida lajɛ a bɛ kɔgɔji kɔnɔna lajɛ n'a y'a sɔrɔ jinɛmuso nalen don walima n'a ma na Son cœur passionné battait à toute rompre. C'est alors que là descendu du ciel 3 colonnes dont chacune était de la taille d'un gigantesque aigle. A b'o lahalaya la kumana min badenw n'a jigila misɛnyalen don a ɲɛ bɛ kɔnɔ jɛman saba jigi dɔ la u bɛɛ b'i n'a fɔ sɛgɛ u bɛ sɛgɛya sabura la nka kɔnɔw don kɔnɔ min b'i wele ko sɛgɛ u b'olu sabura la jɛman saba u nana jigi kɔgɔjida la Examinèrent attentivement le lieu et vérifièrent qu'il n'y a aucune créature vivant, homme ou démon. Kɔnɔ ninnu jiginnen komi jinɛw don ko mun ni jahani ye ɲɔgɔn ye tɛmɛnen in na u sigara ɲankuma n'a y'a sɔrɔ maa tɛ kɔgɔjida la ni jinɛ kafiri tɛ yen ni dantanfɛn wɛrɛ tɛ yen u bɛ kɔrɔ lajɛ u bɛ tilebi lajɛ u bɛ bani lajɛ u bɛ baba lajɛ u b'u kunkolo kala u tora o lahalaya la u bɛ fɛ k'a dɔn n'u bɛ se k'u yɛlɛma k'u bɔ kɔnɔya in na ka kɛ adamaden ye k'u ka kɔnɔfiniw bɔ walima n'u kan k'u janto u yɛrɛ la u b'o lahalaya la Elles revêtirent alors leurs vêtements de plumes et devenues 3 jeunes filles s'élancèrent dans les eaux du lac. U ma wuli fiyewu u danganiyara k'a fɔ maa si tɛ yen jinɛjugu tɛ yen danfɛn foyi tɛ yen u m'a bila dagagirinda la u y'u yɛlɛma k'u bɔ kɔnɔya la k'u kɛ sunkurun cɛɲumanin 3 ye kɔnɔ gulɔki ninnu k'olu bɔ k'olu bila k'u kari kɔgɔjiji la Elles se mirent à jouer et à battre et se divertir. U ma wuli fiyewu f'u b'u k'u tulonkɛ kɔgɔjiji la u bɛ ji siri ɲɔgɔn kan u bɛ tulo u bɛ yɛlɛ u b'u tunu u b'u kun bɔ u b'o lahalaya la kɔgɔji kɔnɔ n badenw. L'aîné dit alors. O kɛlen kumana min sunkurunin ninnu na kɔrɔbalen y'i kanto. J'ai bien peur, mes sœurs, qu'il n'y a quelqu'un caché dans ce palais pour nous voir. A ko a k'a dɔn dɛ ne bilama in hakili sigilen tɛ kosɛbɛ n'an ka koli ɲɛ bi koyi a ko a b'i n'a fɔ mɔgɔ dɔ dogolen bɛ palais in kɔnɔ k'an lajɛ an kɛtɔ k'an ko kɔni sunkurunin ninnu na kɔrɔbalen ni miirina nana ale la a y'a fɔ a balimamuso 2 ye
Allons donc, dit la cadette, ce palais a été construit il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans du temps du roi de Salomon et personne, homme ou génie, n'y rentre depuis. Ula lagare yi kantama ako ankoromso ere de fene kasiran dan sakono no ibi siran kojugu ako nin palais njora Solomana ibn Dauda fa alayhi salam ni ya san bakelen jine ta kono adamaden ta kono anga kulonga ke nam. S'il y a quelqu'un ici caché, dit la plus jeune en riant aux éclats, il pourrait prendre que moi. Ula fitini kanta koromso ma ako na ya soro mogobi ya min dugule kondo kanye na bina domina angela fona ine mine sake ale o fo kulonga kumala o de kamara ma denka gi janto ika fota la fota nundo be nuni amina bena abeke ori kama kira kwa disa jelo na kisi nema bama ako ni mumuni be kuma aka nyuma fo walma kuma herema ako fo walma aka dadi kuma koro mui mumuni kana jukuma mbwada nam. Du coup, les trois sœurs se mirent à jouer et à rire. Mbade oni kuma nun ko fe balmamzo sabay mawuli fio fu bi yele wu tegeti nyon tege wu temena nuka Chloé. Le cœur de Jahan battait à toute rondelle tellement il se sentait amoureux. Jahan Maulifio allait nyebula jinamuso kanu bunya ko juwa fe adusukum ka pam 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 nat na seri ka bada fe. Alors que caché sous son arbre, il les regardait sans être vu. Anyebula golu nyeti ale la sabo adole be yiri tula jardin kono ko jidala koni. Les trois jeunes filles se mirent à nager et arrivèrent au milieu du lac. Jine botini sawe Maulifio fubu ou nager no yo buka non kokoji la buka non kokoji la futara kokoji chamanjela ou ni kokoji dawlo jana nyogono. Les voyant si loin de leurs vêtements. Manami ni Jahan no ye masake dinye ay dangania soro kunu ka finu janyana kumami. Jahan se dressa d'un bond, s'élança comme un éclair, s'empara de leurs vêtements. Mbadeu ayi pan plukusu ka bo yiri tula ina fo kaba megeru ka giringa da jine bogotini nunka fini nunka fini mununglane me konoshila. Puis sélectionner celle qui avait ravi son cœur et qui s'appelait Shamsa. Oya soro fini sabaina min yere kera ale dusukun fere ayi nyena to ka fini na ina fo sheki nasiri ya fo ay chogomi ko jine bogotini nto ko Shamsa ayo ka finita nam. Lorsque les trois belles se retournèrent, ils s'aperçurent Jahan et leurs cœurs furent saisir de froid. Ako kumana mi ni jine bogotini sabain klaru ka jila kolula kumana mi unana bo kokoji kono kana kokoji dangana uye masake denga ye udusukun kebera ni ujatigira ku farkansi cheuka. Tout en restant dissimulés dans l'eau, elles se rapprochèrent du rivage. Umaulifio fu buga gere kana kokoji dala unyebe Jahan jole kon nasau akokera nyengwe. Elle pouvait voir maintenant Jahan était beau qu'une lune en plein éclat. Unyebe Jahan na masake dendo ayerefne datuko chekain anorolidu adawla limbe dawla mingabo. Les trois jeunes filles lui dirent: Jine bogotini sabain nani kanto masake denga mano Jahani. Qui es-tu donc, jeune homme? Uko kamaleni Johnny. Comment es-tu parvenu jusqu'à ici? Serav ni yoro ina ya chukudi sabu yana nga jigi kokoji kona yoro bela jama mae. Et pourquoi as-tu pris le vêtement de Shamsa? Shamsa no ya ambal mamso chamanchela tan yo ka finita munano ya ka konogloki dalu jumbi bolo. À ce moment, Jahan leur rappela donc que l'année passée, ils se sont rencontrés en ce lieu au même moment. Okelan manami masake denga yi fori nenga bwada jukoro akuma ko au hakli borade. Ako salo au nana koya. Kato jardin kono kamaleni mina na puma ufe ka yiride untike ka daw ma fanye dumunike. Anfale ko fa ansu ngora dugu jele ni kleshi ni joranka awula kaka kono glogu do ka yelema ka ke kono e kapan ka kamaleni min to isalu nedo.
En écoutant ces mots, les 3 jeunes filles jurent qu'ils ne se rappellent pas du jeune prince. O kelen kumana mi bogotigini sabab bela jilenyi kale ki da la rushi la ko jahanma aw hakli kumbora koy hakli bora pew aha o min gara salo e aw nyina no ko. Sache que chez toi ça fait 1 an, mais pour nous une millénaire s'est écoulée. E ako e bolo sangelen dido ako nga aw bolo samba kelen dido. Venez donc auprès de moi, dit le prince. O kelen kumana mi jahani kanto jine bogotigini saboma o ya turu gagre sake aina akana sranya aina. Que je vous raconte ce qui m'est arrivé de mon enfance jusqu'à maintenant. Mi fagal la galike aw ye nga kisala depuis mfunengen nama fokana se bima. Que veux-tu donc, dit Shamsa? Shamsa no ye jine bogotigini mi na jarabile mbola na yo ka finita o kama ki ba faka mvo masake de mumbi kono. Pourquoi est-ce que mon vêtement que tu as choisi et non point celle de mes sœurs? Et puis même muna yene ka fini de ta mbalmamso tobe flabe no yen koromso ni ndokomso e imolu ka finita muna ne ka finita rife masake de ngenjabi. Lumière de mes yeux, sort donc de l'eau pour que je te narre mon histoire. Jahani kando bogotigini ma a koni nyena mani bojila de kana menanga kisa la kaliye. Ah, je vais te dire ce qui m'est arrivé et t'expliquer comment il se fait que je te connais et que je t'ai choisi ton vêtement. Ako nyeka finita ka boy balmamso to ka finna ni dalumi mino sababu fiye sababu minyense ya mino refne fiye kadaka. La jeune fille répondit, Seigneur, prenez-le de mes yeux et fruit de mon cœur, donne-moi mon habit. Okelen kumana mi jina bogotigini yi itajugu ya ni jahan tai ay mangutulu fo jahan ma mi ma hakli maw akune dusukuna fere mi deli sanga finudia. Ah, pour que je puisse me couvrir et te rejoindre ensuite. Ako okuma fini filima sa nga nyere sutura nae mbe sorokona gerela abaka negewu aya janto muso ka janfa la. Ah, muso ka janfa fona la mami ngishi chapa. Ô la plus belle des plus belles, je ne peux te rendre ton vêtement car je mourrais d'amour. Jahan masaket dinge ladilika mindira ma Sheikh Nasri fe amanyino ko ako chenyu na chenyi ntize ka fini ndima ko ni e fini ndima kanuna kene satai ntize ka fini ndima itoroka grana na mimi mvango fonyo anyenga fini dili ibo boloka mbadeu abaw janto musola ukadabali nuka fere kabo. Aha, Haruna Rashidi ale kunye dine nyema dine masake amba foti akle donimbawo aya pe fara ngonka akwa ita kuma 7 kanana e kuma mimi nafa kuma e jien. Aha, kuma mi chiedo bi chiedo shini ngene chiedo fo wase jien wulima ayo to on nafa kuma dama sebe kananai badon don magaw forla nyon ka wen nafa kuma chien bil haki wuli bali dama fara nyon ka kuma banani ni kemenani ni binani nani wona na masakero la no Haruna Rashidi akuma kuma kelen dize kan be drusi kungolola ni nga cha ko jugu ay tabanani mbwala aka kemenani binani nyuma seke kananai unale noe akwaita kemenani bwala aka binani nani seke kananai unane noe akwaita binani bwala aka nani seke kananai munuti yelema madon kumana mi nuna ni kumana ni ko Haruna Rashidi man ko kuma folo e ko Canada musola ko halina ko abife Canada la ko dona do ko ne silere ma ako muso bi na fo warable yiribolo min ba bolo ato bla fiu kasra ma yiribolo waramle yiribolo min ba bolo ni yaye ko bla o ba sura yiribolo waramle an meni nugozani ndawma nam. Je le ferai donc lorsque viendra Cheikh Nasr, le maître des oiseaux. Okelen kumana mi masake dinga yi kanto jina musoma ako ka fini ko ni to de mawo fona kira Cheikh Nasri sa no nana ndeli
min bilalen bɛ nin palais gardien la Solomana ibn Dawuda fɛ alayhi salam n'a ni kɔnɔw bɛ yɔrɔ kɛ san o san n'o kɔni ko n ka fini d'i ma n b'a d'i ma n'o kɔni ka surunna don tɛ n tɛ fini d'i ma fiyewu. Si tu ne veux pas me le rendre, dit Shamsa. jinɛ bogotigini min bɛ wele ko Shamsa a y'i kanto Jahan ma. Recule-toi un peu pour que mes sœurs reviennent sur les rives, s'habillèrent et me trouvèrent quelque chose pour que je puisse cacher ma nudité. A ko kumana min n'i t'i fɛ ka ne ka fini di ne ma sa o kuma e k'i kɔtɔrɔma bɔ ni ne ka fini ye taa jardin kɔnɔ n balimamuso fila na bɔ k'u ka fini don ka suturala ɲini ka di an bɛ n yɛrɛ sutura ni min ye ka sɔrɔ ka bɔ ji kɔnɔ. Jahan ko k'o bi kɛ nka i ka fini dili i b'o bolo kan. Il s'éloigna et alla jusqu'au palais où il rentra. A ma wuli fiyewu a y'i kɔ don ni jinɛmuso ka fini ye kɔnɔguloki ye fo a taara don palais kɔnɔ. Les trois jeunes filles sortirent alors de l'eau. O kɛlen kumana min jinɛ bogotigini saba in u y'a fusaya sigi ye u taamana ka bɔ ji kɔnɔ ka na jida la. Les deux aînés passèrent leur tunnel et se donnèrent à Shamsa une chemise qu'il ne pouvait pas servir de vol. O kuma jinɛ bogotigini fila in bɔlen ji kɔnɔ sisan u y'u ka finiw don Jahan ale yɔrɔ ma janyana u nana fini di u balimamuso Shamsa ma sisan nka o fini a tɛ se ka yɛlɛma n'o ye a tɛ se ka pan n'a ye nka a bɛ se k'a yɛrɛ sutura n'a ye balimamuso nan'o d'a ma. Shamsa se lève tel un astre montant semblable à une gazelle qui paie librement. A ma wuli fiyewu fo a y'a yɛrɛ sutura n'o fini ye a wulila ka jɔ n'i y'a jɔlen ye a filɛli yɛrɛ bɛ hakilitigi kunna siri ni ye hakili ma o ala ni cɛɲa min b'a la ni dawula min b'a la. Une fois venu à côté de Jahan, était assis sur le lit d'appart. Kumana min ni jinɛmuso Shamsa nana se Jahan ma n'o ye masakɛ denkɛ ye sa a sigilen bɛ kalaka ka kalaka min dilannen bɛ masakɛw ye n'o ye Solomana ka kalaka ye a sigilen b'o kan palais da la kɔni. Les sœurs prennent place à ses côtés. A balimamuso fila nan'u sigi a kɛrɛfɛ nka guloki in kɔni dogolen bɛ Jahan bolo dogo la ni ala yɛrɛ tɛ maa si t'a yɔrɔ dɔn. Mais raconte-moi ce qui t'est arrivé pour que tu saches que je suis le prunelle de ton cœur. Shamsa y'i kanto Jahan ma a ko ɲɛfɔli kɛ n ye dɛ mun ye e jarabi ne la an saba bɛɛ la mun ne ma jarabi n kɔrɔmuso tɔ fila la fo ne mun ye jarabi ne la. Jahan lui dit, je peux pas commencer par là, je dois te narrer mon histoire. Jahan ko a ma ko sababu min ye n jarabi la n tɛna daminɛ o la nka n yɛrɛ sababu min ye ne se yan n bɛna n yɛrɛ ka kisa f'i ye o. Une fois commencé son histoire, un moment venu, Jahan se mit à pleurer abondamment. Kumana min ni masakɛ denkɛ donna ka kisa la a bɛ ka lakali jinɛ bogotigini saba in ye kisa nana se hakɛ dɔ la kasi y'a dɛsɛ a bɛ ka kasi min gɛlɛyara. Lorsque Shamsa vit qu'il était réellement amoureux d'elle, elle se leva. A ko kumana min ni jinɛmuso min ye Shamsa ye a dara la k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni adamadenni min ye masakɛ denkɛ ye a ka jarabi n'a ka kanu ka se ne ma bili haki don nafigiya t'a la fiyewu n kanu yɛrɛ b'a la. A wulila jinɛmuso wulila k'i jɔ. Le prit par la main, le rapprocha d'elle et essuya ses larmes avec la manche de sa chemise. A wulila k'i jɔ kumana min a taamana ka n'i jɔ masakɛ denkɛ fa kɔnɔ la n'a y'a ta tɛgɛ ma a y'a wuli k'a jɔ a yɛrɛ farikolola fini a y'o kɛ ka Jahan ɲɛji susa sabu Jahan hinɛ y'a minɛ. Arrête de pleurer mon beau prince et raconte-moi ton histoire. Jinɛmuso y'i kanto Jahan ma a ko ne ka masakɛ cɛɲi kasi jɔ sa kisa in ye kisa duman ye a tɔ kunban bɛ ne la a tɔ ɲɛfɔ kɔnɔ. Jahan lui relata toute son aventure. N badenw masakɛ denkɛ ma wuli fiyewu f'a y'a ka kisa bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jinɛ bogotigini ɲɛ fɔ ka taa ban. Une fois l'histoire terminée, la jeune fille dit à Jahan. Kumana min na masakɛ denkɛ ka kisa fɔra ka ban sababu min y'a se yɔrɔ in na n'a ye gɛlɛya minnu ye o bannen kumana min badenw jinɛ bogotigini y'i ka to. Si tu m'aimeras moi mon habit afin que je puisse m'en retourner chez moi avec mes sœurs. A ko n'a y'a sɔrɔ i bɛ ne fɛ i bɛ k'o min fɔ tigitigi cɔ ko ne kanu b'i dusukun na
nga kono glogi dia nimbal mamuso ka segin kata nga sosa na ya sori ben fede abuga nege ah là-bas je raconterai ce qui t'est advenu et que ce que tu as enduré pour l'amour de ma part. ako sika fu itala ni siram fani mbakora nanga jine kabila la ika kisa na do ala ka nyefuye yin kanu yɛrɛ min kɛ ni kanu gɛlɛyara n'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ fani ba ye wa ye sankelen yɛrɛ min kɛ k'an makɔnɔ ya aw adamadenw ka jate la n'o bɛɛ ɲɛfɔ fani ba ye. Je reviendrai ensuite te transporter dans ton pays. A ko wa i kana siga fiyewu ni kilaro baara ninnu na na segin kana e nɔfɛ k'i dankɔ la k'i ta ka t'i bila f'i fa jamana kan n b'o lɛdu d'i ma. Nam. Jaan lui dit, Dieu permettra-t-il que tu me tues d'injustice? Masakɛ denkɛ y'i kanto a ko ye fɛn min fɔ a bɛɛ ka fusaw ye a ko saya n b'o de ɲini Ala fɛ nka ne k'e ka fini d'e ma k'e bɛ taa ka jamana la ka taa ne ka kisa ɲɛfɔ ka segin ka na o bolo kan. La princesse dit, comment pourrais-je te tuer d'injustice? A ko kɛra a kuma fɔra masakɛ denkɛ fɛ kuma min jinɛmuso y'i kanto a ma a ko saya wa a ko ne t'e fa Ala yɛrɛ t'i fa ne b'i fa cogo di. Dès que tu te révertiras, dit Jaan, tu t'en feras et je mourrai sur l'heure. A ko sika foyi t'a la ne ye ka kɔnɔ guloki in d'e ma ni yɛlɛmana ka kɛ kɔnɔ ye ka pan dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ ne bɛ sa n jɛnaja bɛ kɛ sabu n dusukun tɛna se ka e fara ɲɔgɔnya kun. À ces mots, Shamsa et ses sœurs éclatèrent de rire. Les jeunes filles lui dit. Nin kumakan ninnu mɛnnen kɔfɛ jinɛ bogotiginin saba fɛ u yɛlɛla sabu kuma min fɔra yɛlɛ ko don makari ko don. U yɛlɛla e bɛ se ka ne kanu cogo di fo ni ne taara ka bɔ e kɔrɔ e bɛ sa u y'a kɛ yɛlɛko ye u yɛlɛla. Tranquillise-toi, réjouis-toi car il faut absolument que je t'épouse. U ko Jahan ma k'e hakili sigi sa i hakili sigi Jahan ko a ma hakili sigilen don nka mɛ min kɔni f'i ye fo ne k'e furu de ni ne m'e furu ne ka ɲɛnɛmaya nafa t'a la. Alors Shamsa se pencha vers lui, les lança, le serra contre sa poitrine et lui faisa un baiser entre ses deux joues. O kɛlen kumana min jinɛmuso y'i biri masakɛ denkɛ kunna a y'a ten a tenda a ye o sunbo. Jaan dit dans sa tête, tout ça c'est des techniques superstitieuses pour me convaincre de lui rendre son vêtement de plume. Masakɛ denkɛ a dusukun ko a ma nin bɛɛ y'i nɛgɛntɔ de ye kana sɔn ka bin musow ka janfa n'u ka janjuru kɔnɔ kana fini di dɛ n'i ye fini di o y'i halakelen ye. Le sœur aîné sortirent du palais et alla dans le jardin cueillir des fruits pour en rajouter des fleurs et offrir tout ça à Jahan. Jinɛ bogotunu na kɔrɔbalen ale bɔr'u kɛrɛfɛ ka taa palais jardin kɔnɔ ka taa yiriden caman kari min ni min tɛ suguya kelen ye ka fleurs da u kan ka n'u di Jahan ma nin bɛɛ y'a nɛgɛntɔ ye walasa dɔgɔmuso ka fini bɛ se ka sɔrɔ cogo min. Jaan ne se délaissa pas et ne donna pas l'habit de Shamsa. Nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ masakɛ denkɛ ma sɔn fiyewu ka jinɛmuso in ka fini di n'o ye Shamsa ye. Tout en coup, lorsque le Cheikh Nas revient de l'assemblée des oiseaux. A ko u b'o la kumana min n badenw Cheikh Nasiri min ye kɔnɔw bɛɛ lajɛlen ka assemblée ɲɛmɔgɔ ye Solomana ibn Dawuda alayhi salam ka kalanden min n'a ye palais in kalifa n badenw o Cheikh Nasiri la o kun bɔra o kɔrɔ ye ani kɔnɔw ka assemblée banna ale tilara ani kɔnɔw ka ɲɔgɔn ye la a bɛ ka segin ka na sisan. Tout le monde se leva pour le saluer et lui baisèrent les mains. O ma naani bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ bonya kama ka Cheikh Nasiri fo k'a kunbɛn k'a tare tare. Il leur souhaita la bienvenue et leur demanda de s'asseoir. U ko a ma ko Cheikh Nasiri e nali diyara anw ye kojugu an kun bɛ k'e yɛrɛ de makɔnɔ sabu an dɔgɔmuso ka fini minɛnen don ko n'e tɛ ko fini t'i sɔrɔ i bisimila sigiyɔrɔ bɛ yen. Puis Cheikh Nas s'adressa à Shamsa en ces termes. Kumana min ni Cheikh Nasiri nana ye a ye ladilikan minnu di kamalennin ma olu labatora kamalennin fɛ n'o ye Jahan ye a y'i kanto Jahan ma a sigilen kɔfɛ. Ce jeune homme éprouve pour toi un immense amour. A y'i kanto jinɛ bogotiginin de ma n'o ye Shamsa ye a ko nin kamalennin min filɛ ni Jahan don a ko nin I kanu bɛ nin dusukun na kanu min ye kanuba ye. Je te supplie au nom de Dieu d'être bienveillant avec lui. A ko mi deli Ala yɛrɛ kama Ala min y'aw jinɛw da k'anw hadamadenw da k'o nɔgɔya ma
kana ko gɛlɛya kan. Il est grand personnage, c'est le fils d'un roi. A ko i k'a dɔn maa nin tɛ koyi jɔn yɛrɛ tɛ koyi masakɛ de don masakɛden don nam. Son père règne sur le royaume le plus puissant à part le royaume du Seigneur Salomon. A ko i k'a dɔn Solomana ibn Dawuda ka masaya kɔfɛ masaya min b'a fa bolo a ɲɔgɔn tɛ. Je suis tout à ton obéissance, répondit la jeune fille qui baissèrent les mains de Cheikh Nasr étendue debout devant lui. Nin kelen kumana min jinɛ bogotigi ni kanto Cheikh Nasir ma a ko n fa n sɔnni ka fɔtaw ma n bɛna ko nɔgɔya kan n bɛna kɛ labatoliba ye i ka kumakanw na. Nam. Si tu es sincère, répondit le vieillard, jure par Dieu que tu ne le trahiras pas tant que tu ne seras pas en vie. A ko Cheikh Nasir ko jinɛ bogotigi ni ma n'o ye Shamza ye a ko a ma ko i ka nin kumakan ninnu ni tiɲɛ don ko janfa t'a kɔfɛ k'a masirilen tɛ ni nkalon ye i kale Ala la i k'a fɔ ko ni saya yɛrɛ tɛ i tɛ kamalen janfa. La jeune fille fait le serment de ne pas le tromper plus jamais de la vie. O kɛlen kumana min jinɛ bogotigi ni ye layidu di ni k'i kale Alahu Taala la Cheikh Nasir ye a ko a tɛ jahan janfa a t'a lamaloya. Nam. Je te jure de l'épouser tout au long de ma vie. A ko i k'a dɔn n bɛ n furu sira a ma koyi k'a kanu ni k'a dɛmɛ n ka ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen kɔnɔ saya de bɛ k'an farala ye. Le Cheikh Nasr prit l'acte de son serment et dit à Jahan de louer le Seigneur qui avait permis cette union. O kɛlen kumana min ni Cheikh Nasir ni kumakan ninnu mɛn n badenw a ye jinɛ bogotigi ni ka kalenkan a y'o don ba la a ko masakɛ denkɛ ma e ka Ala tanusa kɛ Ala min ye nin furu in latigɛ e ni nin cɛ o kuma kɔrɔ ye ko Cheikh Nasir ye furu dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Le jeune homme fut comblé de joie et vécut dans le château de Cheikh Nasr avec Shamsa pendant 3 mois, mangeait et buvait des alcools. U ma wuli fiyewu n'o ye masakɛ denkɛ ye Jahan a nisɔndiyara dantɛ nisɔndiya min na a ye jinɛmuso sɔrɔ ni k'o furu siri kɔrɔmuso tɔ 2 kɔni olu kɛra kɔnɔ ye olu panna ka taa kibaru lase u ka jinɛ kabilaw ma nka masakɛ denkɛ Jahan ani jinɛmuso in tora palais kɔnɔ ye Solomana ibn Dawuda ka palais in kɔnɔ alayhi salam ani Cheikh Nasir kalo 3 ani kɔ u bɛ dumuni duman kɛ cogo min minfɛn dumanw bɛ min tɛ nin y'aw tulo garisɛgɛ ye.